बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका और रूस ने यूक्रेन के बारे में बड़ा फैसला कर लिया है, लेकिन अभी तक इस फैसले के हवाले से अनाउंसमेंट क्यों नहीं की गई, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, जो अमेरिका के बमबार त्यारे हैं, उन्होंने जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के त्यारे को अपनी तहवील में लिया, अपने घेरे में लिया, तो उसके बाद जो रूस की एटमी आबदोजें और न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस बहरी जहाज हैं, उनकी जानिब से क्या रिएक्शन दिया गया, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं ये भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी मीटिंग के ऊपर मीडिया और आम लोगों की नज़र थी या नज़र है तो वो है व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अलास्का में होने वाली मुलाकात। नाज़रीन, अलास्का जो है वो पहले रूस के ज़ेरे कंट्रोल था और अब अमेरिका के ज़ेरे कंट्रोल है। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ये है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का जो है वो अलास्का में चले जाना एक तो हद दर्जा का एतमाद और उसके बाद कुछ हद तक जो है वो एतमाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेते हैं। जो अभी तक उन्होंने गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू भी ये जाहिर कर रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तारीफें की हैं जी कि मैंने अमेरिका को इतनी जल्दी, अमेरिका में किसी को इतनी तेजी से फैसले करते हुए नहीं देखा और जो कुछ आप कर रहे हैं, एक साल पहले मैं ये समझता था कि ये जो अमेरिकी स्टेट है ये खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी दोबारा से आपने इसमें जिंदगी डाली है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी तारीफों से काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन इसके साथ नाज़रीन, जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने जहाज से उतर के और उसके बाद जो अपनी बॉडी लैंग्वेज है उससे ये जाहिर किया है कि जो यहाँ पे वो बातचीत करने के लिए आए हैं उसमें वो सिर्फ अपने मौक़िफ़ के ऊपर या जो फिर उनकी अपनी डिमांड्स हैं उनके अलावा किसी से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपको पता है कि जिस वक्त वो रेड कारपेट इस्तकबाल उनका हुआ और उसके बाद जैसे ही पुतिन आ रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्लैपिंग की जा रही थी और क्लैपिंग करके उसके बाद रिसीव किया और बड़ा क्लोजली वो फिर बातचीत करते हुए सामने आए। मीडिया से जो है वो गुफ्तगू उस वक्त नहीं हुई और इसके बाद नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप जो है उन की मौजूदगी में जब मीडिया ने कुछ क्वेश्चंस किए तो जो पुतिन है उन्होंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो कुछ काफ़ी तेज़ किस्म के या फिर सख्त क्वेश्चन जो हैं वो करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद सहाफ़ियों को बाहर भेज दिया गया। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं उस के जो जंगी त्यारे हैं उनकी तहवील में उनका जो जहाज़ है वो जा रहा था, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड के मुताबिक उसको ट्रेस किया गया या ट्रैक किया गया, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आज तक किसी भी अगर त्यारे को ट्रैक करने की जो है वो ट्रैक किया गया तो वो सबसे ज़्यादा तादाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के अलास्का पहुँचने तक उनके जो सरकार उनका जो त्यारा है उसकी थी। और उसके बाद नाज़रीन आप देखिए कि जो पुतिन है वो अपनी जो गाड़ी है उसको वहाँ पे खुद लेके गए थे, उनकी सिक्योरिटी ने वहाँ पे उतरते सारे इंतजाम संभाले। वहाँ पे नाज़रीन F-35 जंगी त्यारे जो हैं वो भी डिप्लॉयड थे। और इसके साथ जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये थी नाज़रीन के वहाँ पे जो व्लादिमीर पुतिन है वो इस वक्त जिस कंडीशन के अंदर मौजूद थे वो ये थी कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और जो उनका बातचीत का तरीक़ाकार था वो बड़ा पुरअज़्म था। और साथ ही उन्होंने एक बात जो की वो ये थी कि व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने कोई भी इलामिया जारी किए बगैर या कोई भी उसका रिजल्ट दिए बगैर इन्हें कहा कि आप मॉस्को आएँ। तो कहने का मतलब ये है कि रूस एक विक्ट्री पोजीशन में है, तो विक्ट्री का जो ऐलान है वो बाकायदा तौर पे मॉस्को में होगा। बातचीत नाज़रीन हो चुकी है और अभी तक दोनों तरफ से कोई यूक्रेन के हवाले से डिसीजन बताया नहीं गया, लेकिन जो दोनों लीडरों की बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि बहुत बड़ा जो फैसला है यूक्रेन जंग के हवाले से वो किया जा चुका है। ये बहुत बड़ा फेलियर नाज़रीन एक तो यूरोप का है
اور دوسری جانب یوکرائن جو ابھی تک ولادیمیر پوٹن کے مقابلے میں زیلنسکی جس طرح سے کرتے چلے آ رہے ہیں، تو وہ ان کو بھی ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ان کو اس میں بٹھائے بغیر امریکہ اور روس نے معاملات کو سیٹل کر لیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، بلکہ پیوٹن چاہتے ہیں کہ ماسکو کو آئیں اور وہاں پہ یہ بات چیت جو ہے وہ فائنلائز کر کے تو دنیا کے سامنے رکھی جائے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک جو بڑی اور اہم ترین چیز تھی وہ روسی صدر پیوٹن کے جو طیارہ ہے جب وہ اڑا تو اس کے بعد پیوٹن جو ہے ان کے جو دونوں سائیڈوں پہ وہ امریکہ کے F-35 جنگی طیارے اور بمبار طیارے جو ہیں وہ موجود تھے جو ان کو لے کر جا رہے تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ جو الاسکا ہے اس کو چاروں جانب سے جو روس کی ایٹمی آبدوزیں ہیں انہوں نے گھیرا ہوا تھا، اور جو ایٹمی میزائل سے لیس جنگی بحری جہاز ہیں وہ وہاں پہ ڈپلائیڈ تھے، اور ذرا سی بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قدرتی آفت آ جاتی یا پھر کچھ اور ہوتا تو روسی صدر کو ہلکا سا بھی نقصان پہنچتا تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت خوفناک تباہی والی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جانی تھی۔ سو امریکہ بھی بہت زیادہ محتاط تھا۔ امریکہ نے جو F-35 جنگی طیارے ہیں ان کی جو ہے وہ حفاظت کے اندر جیسے ہی ان کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے طیارے کو جو ہے وہ یعنی یوں کہہ لیجیے کہ حفاظت میں لے کر وہ گئے ہیں اور انہوں نے رشیا تک ان کو پہنچایا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ ان کے اپنے جنگی طیارے وہ موجود تھے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روسی صدر جو ہے ان کی اہمیت اور ان کی جو حفاظت ہے اس کے حوالے سے امریکہ کو بھی بہت زیادہ فکر تھی۔ بظاہر ناظرین اس وقت چیزیں یہ ایسی لگ رہی ہیں کہ ان قریب جو ہے وہ جو روس کا موقف ہے کہ وہ علاقے جو روسی بولنے والے ہیں وہ ان کے علاقے ان کے حوالے کیے جائیں گے، اور جس میں ڈونسٹک ہے، لوہانسک ہے، اس کے بعد اہم ترین ایریاز ہیں جس میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ کریمیا ہے یا پھر کچھ اور ایریاز ہیں، تو یہ روس کے حوالے کر دیے جائیں گے، جبکہ باقی جو علاقے ہیں جو انہوں نے اپنے قبضے میں اس وقت لیے ہیں وہ یوکرائن کو واپس کر دیے جائیں گے۔ دوسری جانب ناظرین، بھارت کے حوالے سے بھی ایک بڑی جو ہے وہ خبر آ رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو میں بھارت کے اوپر مزید پابندیاں لگاؤں گا، کیونکہ اس جنگ کو زیادہ جو فیول ہے وہ بھارت کی جانب سے فراہم کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت جو ہے وہ تیار رہے، اگر یہ چیزیں ناکام ہوتی ہیں تو ایک تو امریکہ اس پوری جنگ کو اپنے کندھوں پہ لے کے آئے گا، یعنی یہ براہ راست رشیا اور امریکہ کی جنگ شروع ہو جائے گی، جس کے چانسز بڑے کم ہیں، کیونکہ امریکہ کو بھی اندازہ ہے کہ رشیا کے ساتھ جنگ لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ رشیا اسے بہت جگہوں پہ شکست فاش سے دوچار کر سکتا ہے، تو یہ ایک بڑا خوفناک تصادم جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ٹرمپ نہیں چاہتے کہ چونکہ انہوں نے نعرہ لگایا کہ میں اکانومی کو بہتر کروں گا، معیشت میں بہتری لے کے آؤں گا، تو وہ معیشت کے اوپر اس وقت فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ رشیا کے ساتھ خاص طور پہ چائنا اور رشیا کے ساتھ جنگ کی جانب نہیں بڑھیں گے، یہ بات تو ہے کنفرم، لیکن کب یہ اناؤنس ہوتا ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔